हेलो गाइस वेलकम टू ए फ्रीज ब्लॉग। तो आज ब्लॉग रे मु मो मामू घर को जाउची बुलिबा पई मु कैमरा रे कैप्चर करिथिबा कितने सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपण मानक सहित शेयर करबा को जाउची। वीडियो को एंजॉय देखंतु। तो चलंतु आउ डेरी न करिकी जिबा मु जाउची मो मामू घर को आउ आपण माने भी मो सहित जिबे। तो ए हेला मो मामू घर को जिबा रास्ता चारिपटे नई एपटे बिल तो फांका रास्ता पूरा खरा बेल टाइम मु जाउची पूरा पूरी चारिआडे केही भी देखा जाऊ नाहंती पूरा पूरी फांका फांका रास्ता साइड रे नई आउ एपर साइड रे बिल। तो देखंतु मु जाउची मामू घर को जीपी आउ कौन कौन सेठी होउची सब किछि मो शेयर करबी। तो चलंतु देखंतु नई केते बढ़िया देखा जाउची पाखरु पूरा नईर तरंग आहुरी सुंदर कर दउची। तो देखंतु ए पर्यंत मध्ये लोक मानकर धान कटा सरीनी केते सारा धान भी काटिबा को बाकी अछि आउ ता सहित एपटे मो साइड रे कटा हाइकिर भी पड़ीची आउ पूरा रास्ता पूरा फांका फांका ना को मनीष देखा जाउचंदी ना को पशु पक्षी खराबल टाइम पूरा निस्तब्ध एरिया देखुचंदी पूरा फांका रास्ता घर घर भी नाही आगो को घर अछि गोटे दिटा आउ ये गोटे जगह देखो ये रास्ता रे पुणी सेई टाइप रो नई आउ बिल आउ देखंतु सेठी मईसी भी चरुचंती लोक माने मईसी भी रखिचंती मईसी चरुचंती आउ एपटे भी फांका चारिआडे मु जाउची मते भी डर डर लागुची किंतु गाड़ी चलेबा को बहुत बढ़िया लागुची जेहेतु मु नुआ शिकारी तो गाड़ी फाड़ी एते नाही मते स्कूटी नेकी जीवा को बढ़िया लागुची। तो मु देख जाउची आगो को कौन सबू अछि सबू किछि शेयर करबी। नई साइड रे लोकंग घर केते बढ़िया लागुथिबो पवन देखंतु सेठी धान कटा मेसिन रे धान कटा चलची साइड रे ट्रैक्टर भी थुआ हेची आ एठी घर गोटे देखिबा को मिलिला गछ बुछ अछि साइड रे। फाइनली मु मामू घर पाखा पाखी एरिया रे पहुंची गलिनी एठी गोटे मठ अछि तो ए मठ सेपटे भी नई पूरा स्टार्टिंग रु नई ठीक अछि। तो ये हला तांकर मार्केट मु वर्तमान पाखा पाखी एरिया रे पहुंची गली। फाइनली मो मामू घरे पहुंची गली मामू बो एठी सुकुआ पड़ुची उठा चुली तार देख तांको बारी भीतर अल्प अल्प गछ अछि एपटे घर अधा अछि आउ ये घर पूर्ण हो जाइची। तो मु पहुंची गली आउ मामू बो कौन खाइबा को मत दब से प्रिपरेशन रे लागी पड़ीची पूरा पूरी। तो मामू घर साइड रे पूरा तांकर मेन रोड हैला तो मेन रोड सब बेले गहल चहली लागी रहिची रास्ता घाट आउ ये हैला तांको छात ऊपर र दृश्य छात ऊपर को मु आसीची देखिबा पई। तो देखंतु छात ऊपर साइड रे गोटे बड़ कदली गछ अछि केटे केटे पत्र हेची तार आउ एपट साइड रे भंडा गछ भंडा फळीची आंब गछ आंब फळीनी। तो लोक भी जीवा आसिया करचंती रास्ता रे गोटे गोटे गाड़ी चलची काइना खरा बेल टाइम सो गोटे गोटे गाड़ी चलीची आउ एपटे पूरा सब नाले फांका फांका मो मामू बापा जाइचंती बिल को। तो देखंतु एहला तांकर बरकोली गछ बरकोली भी फळिलानी ए सीजन रे छोट छोट हेची बरकोली फळिलानी आउ देख एटा हला तांकर घर आगर दृश्य गाय बंधा हेची गाय के माछी बेरुची सेति पई धुआं भी लागिची। मु आ मो मामू बो चलिलु सारू खोलिबा अभियान रे मामू बो आगे आगे चलची मु पछे पछे चलची। तो मामूर मोर जिबु सारू खोलिबा पई ये हला मो बोर दादी घर ठीक अछि। तो आमे जाउचु तांको बारी भितरे कोठी सारू गछ अछि संधान रे फाइनली आसी पहुंची गलु सारू कियारी रे मामू बो सारू खोली बारे लागी पड़िला। इरे बाप रे ये जो माटी हेची ये कोदाल रे खोला हबो जेसीबी आसीबो बोधे।
ସାରୁ ଖୋଳିବା ଅଭିଯାନରେ ମାମୁଁ ବୋଉ ଏତେକ ସାରୁ ସେ ଖୋଳି ସାରିଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ହାର୍ଡ଼ ହେଇଛି, କୋଦାଳ ଶୁଣୁନି, ସେ ମାଟିକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ସାରା ସାରୁ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇନି, ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ମାଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍। ଆମେ ସାରୁ ଖୋଳିକି ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଇଏ ହେଲା ନଈ ଉପରେ ଥିବା ପୋଲ। ପୋଲ ଉପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ମଇଁଷି ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର। ମଇଁଷି ଏବେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ଟୋଟାଲି ସମସ୍ତେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଘର କାମ ସାରିବେ ସବୁ। ଆଉ ଏଠି ନଈ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ, ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ହେଇକିରି ରହିଛି। ସବୁ ଦିଗକୁ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଘରକୁ ଯିବି। ପୁଣି ଘରେ ବି ମୋର କେତେ କାମ ରହିଛି। ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ବି ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଲ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ହେଇକିରି ରହିଛି ଏଠି। ଯିଏ ଏଠିକି ଆସିବ ନା, ତା ମନ ଫେରିବନି। ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ବି ରହିଛି, ଘେରି ବି ରହିଛି। ତ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଓ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପୋଲ ସାଇଡ଼ରେ। ଏ ହେଲା ଆମ ନଈ ସାଇଡ଼ରେ କେତେ ଗଛ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲ। ଯିଏ ଆସିବ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ, ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଉଠାଇବ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଭିଯାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ, ବାପା ଏଠି ଧାନ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଛୋଟୁ ଫିଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍, ପାରାମାନେ ବି ଘରେ ପଶିଗଲେଣି। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।